Muy bien. Voy a pasártelo bien. Tengo pendiente, Chara, de devolverte las cosas. Tengo... Sí, después Porque estábamos seguros de si tenía batería o no, la acabó. Pues ya y dije, está. tengo una batería, que me ha dejado Chara, que tiene para que cuente 5 días seguidos, que pare y habla. Mga ka-travelers, andito ngayon ako sa plaza dito. Hindi ko alam kung anong tawag. Pero kailangan natin makita para malaman natin kung anong pangalan, mga ka-travelers. Alright? Ayan, nakikita ko mayroong isang magandang parang tore. Hindi natin alam kung ano yan. Yan parke, yan. Yan. Yan mga ka-travelers. Maganda din naman eh, di ba? Kaya pwede tayo mag-vlog dito. Di ba? Kaya ipapasyal ko na kayo rito sa Barcelona, mga ka-travelers. Tapos may nakikita akong parang tore. Kailangan natin pasyalan yan kung anong tawag doon, pero medyo malayo siya, kaya isuzoom na lang natin yung camera, mga ka-travelers. Yan, yun yung tore na sinasabi ko, parang pa pabilog. Oh, may aso, tuta. Yun yung sinasabi ko. Yan mga ka-travelers. Alright, kita nyo na. Dins del Parc Portelgos Ligat. Yan, Catalan yan, Catalan. Ayutamente de Barcelona. Y porque habla catalán en este país. Okay, thank you for watching. See you next video. Bye bye. God bless.